Labing gamahanan nga Dios, nagapasalamat kami ning buntaga nga ikaw nagapanalangin karon sa tanan nga nagapaminaw ni maong programa Worship on Air dinhi sa RMN Dexay Iligan City. Ginoo, panalangin ni mga pamilya, mga negosyante, tanan nga nagapamuhi og nagapanagat, mga mananagat, ikaw magapanalangin. Salamat Ginoong Dios nining buntaga sa unang adlaw sa Domingo sa 2015 Ginoong Dios nga tuig. Salamat nga kini nga tuig usa ka mabungahon nga tuig Ginoong Dios sa supernatural increase. Salamat kay Ginoo sa pangalan ni Jesus. Amen ug amen. Praise God. May buntag sa atong mga kaigsunan nga nagapaminaw kanunay ning atong tulumanon dinhi sa Kanginan Worship on Air. Kini nga programa mga kaigsunan gikan pa sa 1987. Dini sa DXIC hangtod karon wa kitay hunong sa pagmantala sa pulong sa Ginoo. Dunay atong program nga 30 minutes, then duna toy additional nga 45 minutes. Karon back to 15 minutes mga igsoon, napulo og 5 ka minutos sa pag mantala sa pulong sa Dios dinhi sa kahanginan. Ug ang pagampo nga kining pulong sa Ginoo moabot kini sa matag usa ka panimalay, pinaagi sa inyong transistor radio o pinaagi sa Stream radio ngadto sa tibuok kalibutan. Ang Ginoo magpanalangin sa tanan nga nagapaminaw ni ang programa sa tibuok kalibutan, pinaagi ning maong kahimanan sa DXIC. Praise the Lord. Ako nagatuo nga kining tuiga mo'y tuig sa supernatural increase alang sa imong kinabuhi higalag igsoon. Muna nga nagpasalamat ako sa Ginoo nga ang Dios mao sa gihapon, kagahapon ug sa walay katapusan. Amen. Mga igsoon, nagpasalamat kita sa inyong mapinadayunon nga pagsuporta alang sa ministeryo sa community transformation dinhi sa Iligan City. Ang atong panglantaw na we can that God will transform a community one child at a time. No? Ang pag-transform sa community dili kini diha overnight, kundili bisag usa lang ka bata sa usa ka panahon nga ma-transform ang iyang kinabuhi. Praise God. From poverty to prosperity, mga kaigsunan, from curse to blessings, from darkness to light. Praise the Lord. Kung dunay transformation tungod na sa atong Ginoong Hesukristo. Og salamat kayo sa imong pagsuporta sa finances. Atong igsuon gisultihan siya siyang damgo nga giingnan siya nga padayon ka sa pagpakaon sa mga bata. So praise God, walang di lang na ako ma-mention iyang pangalan kay wa pa ko kapananghid, pero mao kana ang gitugon sa Ginoo sa yaha sa 2015 nga padayunon ang pagsirbi sa mga bata. Kaya ako nagtuo mga kaigsunan kung di ma-lift out ang mga bata sa 2015. Praise God, we can see real transformation of the community in Iligan City. Nga ang mga bata atong maatiman, kay sila unya ang atong mga next leaders, and we are seeing and looking forward to have a God-fearing leader. Mga igsoon, makabaton kita og mahadlokon nga leader, madlukon sa Dios nga magpadayon sa kauswagan o kapagpalambo sa atong syudad sa Iligan. Amen. Okay, moadto ta sa mensahe sa pulong si Ginoo dinhi sa Joshua Kapitulo 1 bersikulo 8 nagaingon, "Do not let this book of the law depart from your mouth. Meditate on it day and night, so that you may be careful to do everything written in it. Then you will be prosperous and successful." Amen. Sa 2015 nga mensahe mga igsoon, akong dadon nga na kanimo kining gitugon sa Dios kang Joshua sa pagsugod niya sa diyang gi-assume niya ang office of leadership kang Moses. Tiwason niya ang panaw paingon sa land of promise. Ang gitugon sa Dios kaniya mao ngang Joshua chapter 1 verse 8. Gingon niya nga, "Do not let this book of the law
depart from your mouth. Ayaw tuguti nga kining libro sa kasuguan mabulag sa imong mga baba. So atong nakita mga igsoon nga ang Yahweh sa kinabuhi ni Joshua aron maging prosperous and successful, mao kining gitugon sa Ginoo nga do not let this book depart from your mouth. So ngano man nga sa baba man, dili man sa kamot, mga igsoon, kining Biblia mo kini ang book of the law, the Bible. Kadaghanan sa tuwa kutob ra sa atong kamot ang Biblia. Atong abot sa balay, isalikway, butang sa daplin, panahon na po sa Domingo, giagupupan, giabugan, usahay gidulaan na lang sa iring. Usapan nato madumdumi ang Biblia kung paingon kita sa simbahan. Karon gusto sa Dios nga kining para sa atong kauswagan ug kalampusan, ang gusto sa Ginoo mga igsoon nga tumbuhaton sa 2015 mao nga sa atong baba di nato ibulag ang libro sa kasuguan. Ang but pasabot nini, kita magasugid, kita magawali, kita magasulti sa pulong sa Ginoo. Sa ito pa, sa diha nga atong isulti ang pulong sa Dios, kini mooy gibantayan sa manulunda. No? Ang manulunda nagabantay aron sa pagdala niini ngadto sa Dios ug tumanon sa Dios ang iyang mga saad dinhi kanato. Nakita ba nimo ang trabaho sa angel? Si Michael, no, Archangel Michael, usa sa ka-warrior. Si Gabriel, usa ka messenger. Si Lucifer, unta to ka worshiper, leader, no, sa worship in heaven. Pero tungod lagi sa iyang ambisyon, tungod sa iyang dili maayo nga kasing-kasing nga mupuli siya sa Dios, gihulog siya sa Dios og nawala siya sa iyang pagka worship leader as an archangel. So nawala siya. And then ang Ginoo nagsulti nga kung atong isugid kining iyang pulong, ang mga manulunda sa langit dunay trabaho. Ang Pinadayag kapitulo 8 gimong basahon, gingon diha nga dunay so much incense, meaning the prayer of the saints, ang mga pag-ampo sa mga balaan, gidala sa manulunda dito sa trono sa Dios. Mga igsoon, wala nila ibulag ang pulong sa Dios sa ilang mga baba. Diha silang baba, nganuman kay ang baba mo'y magsugid. Kabalo ba ka nga kung atong isugid ang pulong sa Dios, dadon ni sa manulunda ngadto sa trono sa Ginoo. Unya tumanon sa Dios ang iyang mga saad. Tumanon sa Dios ang iyang gipanulti. Sa diha nga kita musugid sa pulong sa Ginoo. So mo ni ang gusto sa Ginoo. Unsa may giingon sa Genesis chapter 1. Mingon diha, in the beginning God created the heaven and the earth. But how did God create heaven and earth? Matod ba sa Bible? And God said, ug ang Dios miingon. Sa ito ba ang Dios misulti og pulong? Matod pa diha, dunay langit, dunay yuta, dunay mga kahoy, mga mananap, dunay mga bituon. Iya lang kining gipangsulti mga igsoon. Ang prinsipyo sa pagsulti mo iya hakining gihimo o gidemonstrate sa paghimo niya sa kalibutan. Now, mo nang gitugon niya kang Joshua. Mingon siya kang Joshua, Joshua, ayaw ibulag kining libro sa kasuguan sa imong baba. Nganumang dili man sa kamot, nganumang dili sa bag, nganumang dili sa kwarto. Tungod kay gusto sa Dios nga kita magsulti. Gusto sa Dios, God wants us to confess His words.
And the Bible said that God is watching over His words to perform it. Tumanon sa Dios ang iyang mga pulong. Mga igsoon, sa 2015, ato nang sugdan pagsugid ang pulong sa Ginoo. Let's start to confess the Word of God. And the Bible said in Romans chapter 10 verse 9 that if we confess in our mouth the Lord Jesus and believe in our hearts that God raised Him from the dead, you will be saved. Nagaingon diya nga maluwas ka. Unsa ba na nga kaluwasan? Kaluwasan makaigsuunan. Gikan as a Greek word gitawag ka nag-deliverance. Deliverance means you will be delivered from the spirit of poverty, from the spirit of sickness and spiritual death. If you will come and open your hearts and allow God to enter, to get into your hearts, ako nagtuo, mga kaigsunan, ang kaluwasan moabot kanimo. Unsa na nga kaluwasan? Unsa ba yung problema karon nga gusto kang maluwas? Unsa ba yung mga suliran sa mong kinabuhi karon nga gusto kang maluwas? Mga igsoon, kinina mo adlaw alang kanimo. Do not forget to confess the Word of God. Do not forget to mention the name of Jesus before every day sa imong life. To anything that will rise up against you, confess the Word of God. Confess the name of Jesus, because in the name of Jesus there is victory. Praise the Lord. So magpareho kita kang Joshua. Let us be the Joshua in our days. God said that do not let this book depart from your mouth, but meditate day and night, and you will observe what to do. You will be prosperous and successful. Mo kana ang giwali sa atong Ginoong Hesus ngadto kang Joshua. Mga igsoon, isugid ang pulong sa Dios nining tuiga. Ako nagasugid nga kining tuiga, tuig kini sa supernatural increase in favor of God alang sa atong kinabuhi. Ang Dios magapanalangin sa imong pamilya, ug magapanalangin sa imong negosyo, ug magapanalangin sa imong kinabuhi. Magampo ta. Ginoong Dios, daghang salamat nga ikaw nagapanalangin karon sa matag pamilya. Panalangini ang kinabuhi sa managtiayon, mga kabataan, ilang negosyo, ang ilang mga pagpanagat, ang pagpanguma. Panalangini, Ginoong Dios, nga makasinati sila sa supernatural increase in God's favor upon their lives. Lord, salamat kayo. Praise God. Higalag igsoon kung gusto ka nga dunay heart connection with our Lord. Now, I want you to pray with me. Please repeat after me my prayers. Hallelujah. Amahan nga Diyos, ako nagatuo kang Hesus, nga mo'y akong ginuog manluluwas. Pasaylo ako sa akong kasalanan. Akong gidawat si Hesus, ang akong Ginoo og akong manluluwas. Daghang salamat sa kaluwasan og sa kapasayloanan sa akong mga sala. Sa ngalan ni Hesus, amen o amen. Praise God. Higalag igsoon ining buntaga ako nagatuong ang Dios na ay gihimo sa imong kinabuhi. Sultihi ako nining simanona giunsa ka pagpanalangin sa Dios. Isulat kining maong cellphone number 0919-819-7708. Sa atong website www.tggfiligan.org. Mo kini nga atong gitawag og website magkaigsunan. So, kontak ka lang mi sa among cellphone number 0919-819-7708. Daghang salamat sa imong pagpaminaw ug ako mag-aingon nga ang Dios magpanalangin kaninyo and happy, prosperous, blessed New Year to all of you this morning. In Jesus' name, amen.